أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم mbadin gambiyankol mbal kontonna altolnal konton la alnal badi malom Sirif Cissé operation 3 years jotna on the leadership of Kingsport la alpha ya koto aketa moli tremoti bari amanke ni kuyati kaje ko na kafu dengo do minne ne kafuta molma andu ngaje ko Gambia dengo lo ma fananti andu abe siring India le minketa kaw yoro jalloti ngaje afintita nang ay kuma jamale fo Kingsport la anin ay kuma jamale fo operation 3 years jotna la ka yitandi ko operation 3 years jotna atemu ko foundality ni yamoy itubabol ko co-founder wolom nyenti ko ni lafta business o start la o lafta fen commencer la yemo kumandi nan like ite sidula taworo ke yemo do nyinen kay ko ay na sidula tanani ke aliyo business o aliya commencer nyola ika o mario ka kumandi they are co-founders of the business o ini momilie kafo aliya mira alnata alsita aliyo kafo nyin aliya londi wotumo ikaw molle fumandi ko founder la so bar wodula to fan alawdula amantembe kaw yoro manke ko founder ti operation 3 years jotna kono operation 3 years jotna a fomtale amendinta wo kolale nata moy kaw yoro la groupe mi ya lonko operation remove baro wolom kaw yoro la groupe oti so kaw yoro la groupe o nyi mol inata interest o nyininka pour ka groupe sol nyil beke clienti bari ilafta pour ka to nyin kawle use ntel manso wala den ala mol start atamam pare non ka join mol kan den ala mol start ka kilin join mol la den after atafana nata je ko ka foko nyil yes sembo sotole because we monte la group all tata fonga sutiata group tangala nga osile already yaji so woto natanketa kilenti woto amanke co-founder ti molo mi yalonko nim business olom itela business o mi yalonko be tama ka aman sembo soto nya do nata ay dundala business o kono ka business ol ta ke beke kilenti so mo be nyanta background o nyi njube la nyi nyale ay kumoñin fan kuma sinyamin ibaje la ala kuma foñin kono ay nakaro soto je bakele wo nakaro mumenti aya fanke menti operation 3 years jotna kono amankoti operation 3 years jotna kono so mol ka fo mol ko alin kana si nganyim kumol ke jabi fonge jabi because muneketa niatar momondi ye fan kuma de banku din kendola niatar momondi yalon ko ite natale kaje ko adama barobe menke kan kulu yewole kele so ite nata fo bi December la mol nyanta fintila ite nata ikaita ndi mol la ko ite boto committee o konol water fang yesi ite boto executive o konol water executive tentelbul abe group o men kono is called top committee bari executive on tel Gambia ngaw be janjanni mo man pala so soto operation 3 years jotna kon yesi ay fo mo dantan nka mil kumande Gambia ni mol sulata ka pour ka choki nyoloke nga chairman halisa jama ka kumandi chairman la bar nga yitandala la ko ka fay ko is a portfolio without posting nga ayitandala bar ni mol sulata la e ka kumandi pour ka background yalla rek aliyalon ko ay min kumandi ko ate mu co-founder ti amanke co-founder ti amanke operation 3 years la founding father ti nga nati le kala ate la kafo operation remove baro woto ntel ngaje woto nyin amanke toti mi yalon ko nyinyata because ntel manna pour ka baro ka remove ka dia ko ya bonde lafta min na pour nim baro nga dia mol ke price song coalition la agreement la banko mol ko e tenku bari kaw yoro nata ay allegation jamal ke kaw yoro ntenga kaw yoro la kuol ala tanyal ngejube ala tanyal ngaje ko tanyal lo mi yalon ko amanke moti mi yalon ko ay respect ko soto because munake ndi ngawfo naltata la Facebook fonkoto alkaje ko sunya jama
akana akaloya Usenu Dabo nenje akana patili da sol mimbe Gambia ake nenje akana Mama Kande mim fanga ya lonko Mama Kande wole lota ka hon ka operation 3 years ka support andung aba support ka hanibi ka yitandi Gambia ko lako niatar baroye daji ko soto wo baro nyin anyanta nyin 3 years o anyanta lola ko man nyin amantambi lokun sabola ate kaw yoro fintita ka Mama Kande neng ka yitandala ko ibe fani alla ibe few fendinke kan amanke toñati ite hani dusano wala fisiyate teti dusano e kumol min fanfo wolom toñati mosi dusano ni Mama Kande mosi la andu Mama Kande be min kelendika nte fanga kol nyaaw nyande masoto nko molie ko nyin akate be operation 3 years le je mo nata wobe operation 3 years sembentu yaka mo nata woyaje ko adama baro na la molbe men keka kaw yoro kalo ala fonkoto abo mo mutala andu Mama Kande alfalo Mama Kande ti Gambia kon ntel be nim political party leader sol ni la idea sol ka different le ni la kumol ka different le barintina ke neng ntene ma use in any political platform ka foko nim political platform kari abe fani yalla ntel imankulu wonya malo wonya no yayi so kaw yoro akanyin sifal leke ngaje ko kaw yoro molo mati mi yalon ko ani mission le nato no yayi so mbo kuol diamu kan nataji fananko nga jorol min beke operation 3 years jotna kono kaw yoro anene mam pututo anene ma DJ so woto Gambian kol na committee o kono nga nyim foko sign mbe jorol men keka committee be na tubab du bankol ka ni majo mbe bondi la committee o kono because amanjare tarije so ngamira wala nyimbe trigger because nte manin kin sport la sonka moy nte manin kin sport la ino flo fende moy ama fonte ko anin kin sport i joteta nyinela ino yaji bari ay membe fo jang Gambia dingal mbal nyinen kala kin sport abe kumo men fo kaliye wo kumo aliyaje ko toñalo mbam fo toñati kin sport ala ke reality anala ke fekti ika fo moye fenne la mi yalon ko amu fekti wolom nyenti ko ni atari non tel wulitale Angleterre jang o America nga account o yele jang wo account o nyin mbe kodo ta kan Gambia dingal bulu mbake ko account o kono mba use kan you na muna fangala woto mole albafula ko kin sport fake long bari alinga nyo la moy jang nga kuma kanal milfo wo kuma kanal munyinati ko moli pleji sol kele hanunte serif sise min felenti mo fula Gambia doko nin lungu men nambe fintila abe wuli kemelulu di la mol doko nin lungu men nambe fintila abe million kilengo di la mol abala motol fanal bulala pour ka mol ke samba ke naati nte serif sise fanga ya fole nko nim mol be fintila nte fang mbe wuli keme fulo dili kin sport ya fole ko nim mol be fintila ate fanan abe million di la pour ka mol la domor ko pour ka sone andi la ta fonkol yayi bar wolbe keno la lunjumale lungu men na wolom nyenti ko kaje ko nin ibe fintila lungu men to yayi nko Gambia kol mbal nyinen kal bankol men be nyen sifa ke Gambia e dunia kono kilintije ntel Gambia mbake kante nyami banku yake onya bankol kamuneke niatari bimu munete bimu sibitolete ilafte la president ilafta dia ko yala pour ka bondi o ilafte la president ilafta forcer la Guinée minke pour ka message o kiaye ka itandala ko yenyi mim fonte sonnala o dia ko yebe nyenkelal e kamuneke bimu sibitolete yelo iko arabalung Gambian kol alimbe nga finti na president be minke kan anala mansa kunda manki siloti ali nga finti nga ta nga na balamba itande na man so ali nga bondi bankol kanyineke mo buka kodi bondi je mo buka kodi landi je barentel be nyimen keka e camera ko operation 3 years mu political party olti e camera ko ntel nata janne pour que Gambian kol kendene kedundi kuto ni ye adama baro bondi ibente sirif si sele kala je o be kin sport le kala je mbe kodi bala soto la je after ni nyimbotal andun tel la ngani o mankoti Gambia non aljim understand al fan feba ntel dodonding
nangani o manke nyenti ko kafuko nali adama baro bonde albe kin sport le kala president nali adama baro bonde albe sirif sise le kala president woto bi ntel be kodo min be bonde ka ata fonction to la akonte ka kodo bondil akonte nga influence to bari mba fola kin sport ko kaw yoro ko kin sport ye kodo min bondi jam nta sirif sise hana ja ko ma bondi gambian kol nko so woto ntel be nyim kodo min bondi ka yemmo mondi je bibe politiko kon ibe politiko kono dalilo min ala fo mo le gambian kol wala mun nyinti ko mbenna nyim kodo bondi la mbadundi la politiko to ninga nyim kodo bondi ninga dundi politiko to ninkete president ti janni sanji lulobe banna o sanji lulo jannabe banna ite kodo min dundi je e bo soto la le ya nyon soto e ka mol kunto fanka mati je ntel benna kodo bondi ka kin sport bala kodo bondi ka abadundi kan dulato dulami yalon ko amantar president ya nyini ngala je amantar minister ya nyini ngala je amantar place nyini ngala Gambia Sirif Sise bala kodo bondika bakar ka bondi nyoko demba kontañol nyil be aninna momin be Suleiman Singul nyasi nyol ibebe la kodo bondika yakumba sar nyol ibebe la kodo bondika ka dundi operation 3 years kon anno nyil be ibe nyim kodo bondika minna ntel dalta wala tubabu du jang ka mansa kunda ka support ka Gambian kol support ka je ko ka mansa kunda kendo ka londi Gambia ko wala kendi abe bambandi nyen kodi kola kaw yoro ntel mantari na kodo boni kam pour kata ka Gambia ka ke palaso sotoji so ni operation 3 years na felta Christian ite be nyine jela ko ha ite leela kodo kije imaje la kodo tiyar bar Gambia jare tan teliya woylan Adama Barrow abe palaso minto ten ntel nganna kodo le kafun nyoma ngadi Adama Barrow Gambia kodo dalasi million nani ngawle cika kadi Adama Barrow anin koli sono mol ntel dalta nyina la Gambian kol nko al ku kilen kal kun kon mol men kasi e ka fale ko sirif sisetina Gambian kol mune nyanta kelate la jabiroti mansula sirif sise la Gambia kon na ta falhamdu na man na falhamdu king sport mansula la na ta falhamdu na man na falhamdu ye minke mole nyin sanji kilen kon bakar ka bondi nyokon demba konta ni nata ila haji ni man na ila haji bari ye minke ntel ngam minke nyin sanji kilen kon bar wo man ta stop lantel man tarna la Gambian tel be jila Gambian mina Gambiale kayita ndi Gambian kol la ko president Barrow be menke kan amanke silot nin ala sonta inshallah nin ala sonta minaji so woto Gambian kol nin kaw yoro bentel la committee kon kaw yoro ko ate lafta atel la nyaato talla kaw yoro ko ate batel la balwo abe nyambi ala tole kelel. Assalamu alaikum Gambian kol ngal be konton albe fannala albe tundu albe dinkirawi albe wati to Gambia kono wadi Gambia bantala albadi malemu kitabu sane nata bi fana pour ka update dolde di pour ning Gambia ko sikkacha na mirandi ko ngasoto ka di Gambia ko la alla mira balu kan kaje ko dolla Gambia mbota min tole anem bidaka min tole oto kammambe kontondro dila na forumo be alfalla men kata Gambia UDP development forum te kata UDP chapter in Italy Sankala Maron the truth Mr. Songo Democratic Forum mane jonken de fala Mohammed Jammela forum kata UDP Youth Action Group all be UDP Sisters Diaspora Dino Hydra Forum Membe Caring Forum All Issues Respect Forum Faratu Santella UDP anim forum kata all be nakuma kawol kafta dawd randing ana diamula kendolu ana la moyla kendolu nga mobe konton al tolnal konton nyimalla bi sibitul ngola tribulola albadi malemo kitabu sana kontondiro kola fana be sangol fana kontonna men yalon ko walla fana keta watin kono
be o sangol fanal konton na ka dua talal be fo ala siso arjanola ani ala yamfola anala hino na la balafala fo tadla nyi was kallanke ya ibota damen to jang yen tol men fanal to jang fala sin tol so si jam bala ngabaluning masatalla dunyo kan ala yamfo kan asin kile fana kadanka ma ala dunyo kan anala hino na la balafa kan kila la hormona balak wo sabo kam mala kano sabo kam mala dua jabo sabo kam al qur'an wala noro sabo kam malaiko la dua jabo sabo kam misilme dingol be alma ala be so kunna diar woto o kola sina bulanna update ko non bi me alon ko nga menke title ti wala muyinti ko what has President Barrow fulfills for the Gambians wala mo President Barrow e mune timmandi lahidol to Gambian kolye binna kacha bina kera wolto fo ketale bang famanke Gambian kolu slang nyo nyinin ka be damento wang wala fanyinin ka be damento wala keta yinti ko Adama Barrow President Adama Barrow fo ay lahido timmandi anin Gambian kol temale bang me yalon ko wala mu bankola lahidol ti wante aman lahidol nyul timmandi nyindula kamma laftan nakacha bunda yalla wala tola tol nga menje dro wala mu intiko Gambia de Gambian kol ye falindiro kayin kamma katu ila hospitalolu wolu kete bulu kuti me alon ko aketa token sangol ti drong Gambian kolu batata bake ye sa salu soto ibuka jaralo soto no ila hospitalol to nyinketa wajibo tile Gambian kol ye falindiro ke kaje ko ila banko nyim falin ka bondi buluto kanati bulu doto woto jemu kiskistal ti kaje ko fo wo falindiro nyin woto pointo nyin foto topotota a nyamale bang biring Adama Barrow nata fo woto man topoto a nyama Gambian kolu alla miro fele kalifan kitindi indinkirala o kola maka puruka kumol sutiyandi drong bawo update o kamma credit wala molla credit sangol kasiya so puruka kumol sutiyandi lendon ka be summarize o kamma nata inna drong Gambian kolu Adam Barrow fo ay lahido timmandi le bang anin Gambian kol tema kay falindiro nyin ka horoma ka bunya kaje ko aketa dalilo le kan falindiro nyin keta dalilo le kan fo saratol nyuno itimmata bang tumala menna Gambian kol ye falindiro kay nyin dalilo fana kan ko ila seno bunda Gambia ka balu senolla Gambian kol ka balu senolla mano ka sene Gambia banko le kan tiyo ka sene Gambia banko le kan ani do fen kote wolu bari niya jube Gambian kolu e ka fenjama kilina bantala banko le kan kana Gambia banko kan wonata ke Gambian kol bulu sula ku bate kaje ko nyin kode amanya na kila tenten tati nga keta ndingol ya keta mbulu woto ali nga fero ke nga falindiro ke men santina no na seno bunda si beteano mfangoli sikari na seno keno a nyaman na banko kan tumala menna modern technology le be kere wala mu jamana kutola londi kutol men yalon ko bulu makalam fengol le ka tamandi pour ka seno keno ama atmana manke sembela senote jati sembe senote oto kamma Gambian ko sulata pour falindir sifa la seno la bundalto wala tinna ya falindiro ke silam fo fana lahido yin fo President Barrow je topoto le bang fama je topoto nyin sanji sabo kono ka continue ko na fana kote ke wala mo indi Gambian ko le falindro ke in fana la ko katu ye ko le ya ko dol fana soto menkete la chokinyo lor Kenya ti ila futa nyomo Kenya dinkiral to sate wolu kono surtout tubabu kunda to ma fangola tiliji tenda ma fangola benketa kombo ma fangol de oban areas tubabu ka kumandi woto junta nyokono baake bawo banko mo la siyo be siyata jelef ma fangoto
woto kamma gambian kol nataje ko kede ni la sula ku bati kaje ko futa nyomo da mal tema silol choki nyololu o kolata bake dulabe be tinyari woto alinga wakili nga falindiro ke yin dalilo fana kamma men santinna no si man sakunda soto no men ben hatila kan nay silol fanal topoto nye tumala menna nkanna na fulol kafu nyoma ibe katara larin dula kilimoto to le nyanna o na fulol kafu dula nyoma kayin do ko ken toliye kan nay sula ko topoto no me alon ko kirinnalu tetlo no la nga topoto bari collectively nin kafuta nyoma dron naman sakunda nga du bulu isa yuru andi nyen dole ya topoto nyeno na hajol ye topoto woto nyindin kira fana falindiro ke daw dalilo kanne kaje ko puru yin kamma ko ninna silo lafta tinyala isaje ko mfangol la gambian ko lu si kafusoto wala department si soto do ko bunda si soto me alon ko welle be lola fana kay silo lu nyinu ke 50 deda nin hudun ko lu wuti tay to lebe sukila nin silo la lafta tinyala si hawji ye je deda woto kamma gambian ko lu falindiro ke fana kammal bar silam fo president baro anata lal dundi sulato le bang famanje dundi sulato katu si misal kilim fo menketa PWD tinung o wato la jawara wato la wolbe soto rende gambia la silo na lafta tinyala dawda randi o department o nyi si timo wulindi yeta o silo nyi ye repair ka je topoto ay beta ka fisandi yo to kamma fo adam baro president baro ye topoto roke wallahi sulo ke allah o bundal to le bang allah o kori dal to allah o dete dal to kabiru wati jumal be men kono fay woto fana topoto le bang alfangolla miro si woto kiti nyimbe ni ajibe fana anin also be men fala mola koton dan dolto e bayla ko mansa kunda me alonko bawo gambia la man sakundalu e kallo bake bantala demaro kan andu nyim bantala demaro ko nyimbe alon ko ye nyalo kan atol fawliyaje gambian kolu demaro men jamaka fo akana akadum man sakundale bulu puru e kawdi man sakundai na puratol gambia dingol le toya puru Allah hajoli nyili si topoto no Allah sula ko si topoto no tubabol wallahi banko sembe malika wala jube ye na fulo sika ya di Allah man sakunda la ko ale men tambindi yal nyato bawo banko ita ko na fulo sika no la ya di albe kilin nalla bari collectively ale man sakunda so me alon ko al ko ale jikita wallena ye lahido mutalibul ko e be wallahi do yin timmandi lalele Allah wonata kuolu Allah wodete kuolu Allah sula kolu ibe lola le ya topoto bari Allah man sakundalu e ke lajji ko bari tol buka fere de day faye fero me ya lonko wala be kelatul fansul feroti membali bondinola ni jarabol ni batal kon so itol kay la nyalo men kandro wala mu demaroti bantala andu ni wo demaro nata dron itol le ka mutay ya landi alta men kala ngolon nola itol le ka kalanno adiyate nyame bari wo dol julu master laringal kan o julo nyin sanji jelu wo yiri ko julol be laring gambia kan julume ate jono julobe siaren gambia kunna yo man sakunda indung ike nyalo men kan wala mo yinti ko ibe daniro le nyini la de maro le nyini la bantala wala tinna gambia la banko la tamandiri bundalu men yalon ko ka fo departments or institutions gambia la doku bunda bal men yalon ko wellel kallo doku bunda la karol la pour banko la sula ko la wal jama ka boy mu ne kan tinna kasi parce que man sakunda men ka nyalo de maro kam bantalan ko bulu wati o wati bari to buka kata ku keno faye men santina no fanale londo soto ye fansun ko kata la banko kan men sanna no to simbono de mar nyino la bantala banko bulu bari e fanal si kara ku soto no fangal la banko kan ne atwane man de maro nyini bantala nyine ka tinna no banko dingol ka bondino jo yakono ani nyanintu yakono silam fallay man sakunda nyi adam baro man sakunda nyi
fo yewo lahido yin fana o bundal ñu yewo topotole bang walla be lori jele walla ye katala keje bang men santina no Gambia fana starano lori nga fansi wala atuma no e mantara ngunu mala dron katara danirola men be tetela julobe siaren Gambia kunna yo man sakunda indung ke nyalo men kan wala mo yenti ko ibe danirole nyini la de maro le nyini la bantala wala tinna Gambia la banko la tamandiri bundalu men yalon ko ka fo departments or institutions Gambia la doku bunda bal men yalon ko wellel kallo doku bundal la karol la pour banko la sula ko la wal jama ka boy mu kan tinna kasi parce que man sakunda men ka nyalo de maro kam bantalan ko bulu wati o wati bari to buka kata ku keno faye men santina no fanale londo soto ye fansun ko kata la banko kan men sanna no to simbono de mar nyino la bantala banko bulu bari e fanal si kara ku soto no fangal la banko kan ne atuma no man de maro nyini bantala nyine ka tinna no banko dingol ka bondino jo yakono ani nyanintu yakono silam fallay man sakunda nyi adam baro man sakunda nyi fo yewo lahido nyi fana o bundal nyi yewo topotole bang walla be lori jele walla ye katala keje bang men santina no Gambia fana starano lori nga fansi wala atuma no e mantara ngunu mala dron katara danirola men be tetela ni oboda ye aliye banko falinyin fanala o kola pour kaje ko yaya jammela maralo kono tilimbali al mennu keta banko dingol la anim banko dingol la nafulo banko dingol la nafulo ila hako nyimme alon ko duniya ka sikay ka di man sak Gambia man sakunda nyinna pour ay al nafa ya ke al fenti men sal nafa no men sal la kole akol na la sula kol topodono tumara menna alko yaya jamme buluma kalaw ke wo fengol tole ay tamandi nyanya ma memma fankun kili nafa hajol alko ay falindiro kala nyine kamma ko nim falindiro kata do ko be nyanna kiskis le ka sene ya jamme be o men kasara banko di walla hakoto abe murna adam baro wallahi do mutali bulle bar silang ñinin karobe damen to fo wallahi do ñin wok anata commission londi commission me a lon ko wala ka kiskisiro ke e ko be kiskisiro ke la yaya jamme la soto fengol la ani yaya jamme la bulo bulandi banko la fankol bundalu kono nyamen itata nyaadile o commission yin na fudu bale dundi tawol kunna ke topoto ke la hajol topoto pour yow do ko keno al to la banko dingol la ko dole dundaw wonda bar silang wonyin kola commission nyim tata fo yo abanda e ko yemen kiskisi ya dima sakunda la ala sele nganyina kiskisi nganyina kol bondi no to nyato je wonin bite ma itoliya mule fintindale ka fale ko nyinna fulu kare nganyina bondi yaya jamme bulu kata nyi bankola na fulo nyine kasara walla yin soto fen kar le mu yaya jamme ngawalla bonda bulu katu bankola talle mu yulti walla atol men yalon ko alla kenol ya jamme busalla biya kuya fo alla o kenol ñu hanibi e bota nyama konol ba ye say dal male bang imma fo adam baro yillahi dol timmande le bam fame timmandi albesi ko kitino alfay ni o bota je be kumol suten le dron ni o bota je nyimma sakunda men keta adam baro la man sakundati tumala men na Gambian kolu albe jakalim bake alay nema fengo di alla banko kana banko kono wo nema fengo nyin wala nyanna fen wulula toliye men bal nafala wo keta indi ko niyagibe fo sanyanyol ma fonla kenya do finti taje me yalon ko nasara liaje ko nyimbe muna fango dile tollale e bayile mandino lay ba kala fenti men si nafano itol fanal si fen soto noje silan Gambia men asotata je wolmen nu yalon ko itol lel tama nema fengo nyinti wo nema fengo nyin wo ka bondi banko nyin kan aka di nasara la e be asamba kan bari wol fanal ka fenne di janna eta
silang wo projet ko ni Yaya Jammeh ba tamandi kan nun ka fa kenyo men aka wafi ni solma wala kata ke menti to la long silang Yaya Jammeh ko son kata Gambian ko fonga falindiro ke don na nemo ni to lel tamu ni nema fengo ni nyanna muran to kan na yen nafa silang Adama Barrow man sakunda nata andato lewo lahido ni atele wo lahido mutali bulu ko alla kumbo dal alla sula folu ye sembo doral kan woku to ba makato baylale ay mural ka yal nafa bar silam fo president Barrow la man sakunda fo Adam Barrow nyolu ay wo topoto le bang nyin kenyo nyin na ko nyin ay femmes lerin dal senen dal je bang ya jamela boje woni biite ma tala buludugo akko nyin to ka banko muta anim biitema foy nene woto senen dal le bang ko alla kenyo men be sanan nyol to ka wafi ana fulo fele walla na fulo nyin akay afele anata le bar ngadu dale nyine kunna anin nyin walla akko nyin be tennen o kumo nyin fo aliye femme lo woto bang han say bang ko la nema fengola me alon ko alala natural gift le woti bari on na fulo nyin fo katul na fale bang aliye fenne lo je bang anin bitema al si woto fana kiti al fay ka continue ko ke dron wala keta indi fana ko adama di woku iba kono nyennale yela miro tambindije andu isi korosiro fana ke koleya nabe lari kan mune nyillete kan isi fanyini kawla fana kadu Gambian kolun dalta inna bake woku ndol safo dronko alala lankan woku fana sonayata doron mbuka wodi alala mosli nkaw kem fawal la ku kotelati woto two difference fenko le be jam mais fenko contradiction le be jam wala tinna Gambian kolu na nyaton kolu jama ikana ka tilimbalianna adiyate nyama barin tolu mosli nka sikan kadi alalla niaje dunia bankol bita kan nyato all the time parce que adama dingo tambindi nyato ya sika yalo sindi faw ko kan abe tilimbali ya kelela abe tetendira ita dum bati sika kan ka sabo nyama amaita law batalo fe amela o toro le fe abida murrabe kudo dum do lala kan ita te ni jino la ke tongo dete ima jindi iko alale o lete kan woto de wo faram kulete me yalon ko wo obe kala kulete me yalon ko filimante ya bala mude katu ngay ko mom be foten ni ya jube lahi do wol men yalon ko Gambian ko la le falindiro be ken ni aliya ko yin kiskisi ya yin kay fawla miro la dangola momo randindam Gambia be kono imang hasidiya dundila kol kono politiko la nepotism imaw dundije ninkarle wuluta imaw dundije fo ya jube nin tonya silola dunia bankol men ke nyabo ibeka tonya le londi wala kantine la bankol ka yurwano e kata nyato woto nal president bali nyato me alon ko atul fangol le ya keje al nyannale aliya yi ala koni yinka kala koni kontibo ala kebarol to anala lahidol men yalon ko atolier ji ko men soto ayamu to sarato mutal fe woto sarati kawlu milu atol bala ko yinkala walla woto mola be kesoni fufle bonni no la nyoto ala karola woto niaji we adam barola ko yil men ngi foteng Gambia be inde to men kono Gambia be kumbo men kono biiran Gambia la ko yinka wajabi katambe kunun katu mo fa difference sole beje mo fa du niaji be difference flow men beje niye compare wala mi ye yinka ye balance ya jamme kam wol faale physically ala mo ay mo falal so men kam wol mutaye dete ye fa ye bunki do le ye fa bay saj adam baro tamu psychological killing system lati wala mo yindi kada madiwo ka fa anin fero la me alon ko ibulu te mala sinte mala fam
bawo gambian ko le falindiro le ke falindiro me alonko ya ke sarti kawon le kan dalil ko le kan ko il batal men kono sila net wonu gambian ko be batal men kono bota kono yewo jiko itere wallahi do mute bulu ko teba lay jiko ni ma fala le iman na pare ko ma fa iman pare fana kaytan dila ko dallay ma fa nola woto hakilo la kelo be wala ke posin ke sonno mol posin hay blood yam wol muta ko sondame jakalo mol muta ye fa so woto fari system fulale me alon ko ni e jube imam fata baki ya jammel ta fa fisata ba o ka kene balto nyin dom ba ke kan kullo to abali fakan parce que Allah sonno mo abewol tocho kan psychological torturing aka wala ke fo men santina no Allah sonno mo alti jikil alsi jikila tey Allah balwo fangola Allah di wala samola atol da je ko al botam ben kono al kam kula kono men tambita wala wo kam wodol fangol faale fang bawo niya jube ni TRRC mel lotaten a TRRC ni nata mu ne kam pour kam wala toñal dila gambian kolu ñi manke adam barola politika fo tele ka TRRC sponsor gambian digo la ko do lem atol la ko do to alla fanko bundato e ko do e ka ñi bon e ka bondi wolde ke jo ka do ko ñinke bari o fana niya kiskisi ya jube amuna fango ñi kuma kam mo dam malamu katu kessa buka ti fata buka tayje kuma kam ken sangole buka fo ibe safero la mol balon din ko ñina keta bari kessa buka tayje e ka kodindi o men sikay ko ka di menula hani bi wala mo indi ko ngam men foten don kullo to faro don wala be keka bawo ye mol yalla mol fa men yow ke kersu bangola ye nawol mutay ke bula ibe ni di yalla tamandila inti arar si yajibe Edward Singate ni sana sabal fangoy la finto ka finti nyo kan tiarar si fangoy kule ke jamme alon ko aketa gambia di wol doya ku balet katu nyim mo fulo me alon ko sana sabal ni Edward Singate nyuliya kule ke gambia me alon ko ani ku yabe gambian kolla fo janne yawmal qiyama so wodo kamma jannin TRRC wol ba fula ko da malbe biyala no ito al hakati ito nyanda menkela don TRRC nyanda menkela ni wolbe diyala ida maleta nyode je personally yeta ila diyake gambian ko man sula wotola bar men kum mata jandro wala mo inti ko woliye ma sibole la gambia di wol kan andu wa ko boyndo ni wo yamfo wosi keno nyama o man kuto nyin TRRC fele bare ta o sarati kawol tinyaka tani wonte woli nyanna menkela nyanna fintilale ye molle men na family tora ye mantora ye na TRRC ya kewol fawni nyala je mobe nyala wol ya jube wol be yam fodi la nyaadi la nyam wala fango kumada dina nyul fulo fulola yam fadi nyola kaw fintindi mole telet aka mude ke wala mu indi ko ila baramo e kamuri ka ko keje wala ka mudu e ka kano ke la baramo ka kuta woto yin kol kono ni yinka ya be yinka be president barola maralo kenyal luwa bunda fele men yalon ko chief Ibrahima Mane nyolu alama kafar yal fakelaye dede haydara nyolu solo samde nyolu kuruma nyolu ani do ko tangol men ya gambe din jama ko tangol men ya te konto men ni e fa o farral NIA mo konontolu nko ali ajele ya stati nu ye dol bula hani bi kiti kilingo sanji sabanjango adam barwa masakunda be wala kono luwa bunda me yanon ko atol kali jikitale ya jambe na bota je alla luwa justice bundaji wala mu luwa men ka tonya sabata ndi gambe dingol tema ka luwa sarato landi sarati kendo e tama gambe dingol tema ka molla hakol kuntu tema tonya silola o jikit luwa to wala fana bebe kasara ka bebe tinya kan men diyata woli ibe wala kekan wala tinna sanji mume sanji fula kiti man kuntuno mo falal be bulu wolbe domor di ma me alon ko atol fangol buka domor Allah suwol kon ni dia sifa be e ba dire e be damento
atol men yalon ko yalla mol fa albuka men sotono wo loi bunda fana ministre me yalon ko atol be marari Gambia la loi bunda la alata president kan ka fasa nyin tilimbali yalla atol ko banko ni wo president o nyin Allah fa kawle continent pour côté ke ay sanji lulu keje sanji sabo ketal bulma siboti Allah femman falin banko kan alma media so do banko kan walatinna ntolbe Gambian kol diamundi kan wati pour nyinna ko UDP amanke patiela tola diale mo walla loya dabole be je nga kanule parce que atole boda walla mo wolle kabula noma UDP manke o patiet UDP mpatile de me alon ko ye Gambia le kanu ye Gambia di wol kanu ye hino ni mbala faso Gambia di wol ye wala tinna ni sanji mu wanni fulo kono ni tajirin tawtarta nyola kadu nyola bake kaje ko mbe yin kala Gambia ko le kayat ite yin kala Gambia ko la aken woto ben to le fala wala UDP ni ya jamme dundi nyola waldi wati ya jamme mam wati soto impati kote ngol la kata aje ko woli ma dari jo soto imana to soto hanni yana to soto ima hanyo soto so bar UDP le kada parti de me alon ko ya je ko Gambia niye bo Gambia ye wala jareta nyenga Gambia bula ya jamme bulu abe tilimbale akala Gambia ko la kadiyata nyame walatinna ntolbe Gambian kol diamundi kan wati pour nyinna ko UDP amanke patiela tola diale mo walla loya dabole be je nga kanule parce que atole boda walla mo wolle kabula noma UDP manke o patiet UDP mpatile de me alon ko ye Gambia le kanu ye Gambia di wol kanu ye hino ni mbala faso Gambia di wol ye wala tinna ni sanji mu wanni fulo kono ni tajirin tawtarta nyola kadu nyola bake kaje ko mbe yin kala Gambia ko le kayat ite yin kala Gambia ko la aken woto ben to le fala wala UDP ni ya jamme dundi nyola waldi wati ya jamme mam wati soto impati kote ngol la kata aje ko woli ma dari jo soto imana to soto hanni yana to soto ima hanyo soto so bar UDP le kada parti de me alon ko yaje ko Gambia niye bo Gambia ye wala jareta nyenga Gambia bula ya jamme bulu abe tilimbale akala Gambia ko la kadiyata nyame Allah hôpital to borol tije Gambia ko bele wolon hanbe man ka Gambia ko de be Gambia banko kan yalon ni koy jaral kendo so de bisa private hospital wala private clinic ko lelto andu mobe man ko do so do prieta auto johani la ticket ken jango damma dala sulu clinic fe be wol jolale je man sakunda me alon ko ali falin dalilo men kan o dalil kilin keje yemen timmandino alkana bulo ko si wolle ma alko allafta yina la sanji saba ko ke sanji fulo ay wo fana timmandi je sanji sabo me ayake je ala konti bola ala alfa yinka wala bang ala yinka al president woni naddo ko yinka ali ajude fay fenne timmandi bang bi balu be serri Gambia kono musol be kumbola e marsol to fewte sannola dépense o dimba Allah baluwo be koleari dimbal bul ay la hidota ko nan asita do witin kari woro konto aba mejo aba kele jela ko Gambia la mali boto jinan fol dal skema woro lay jinan duma bari man sakunda me alon ko be nyaalo la bantale de marol kan lonnal men kan londo tamandi pour ye banko nyin do kundi ya falin di nyaala men su sono ando al fanal si baluno al faye ite kaw lonnal mu tay ke bay man sakunda to men yaalon ko be fansi jibol len noma banko la nyaato tay la haji je banko la kumbo dali la haji je banko la jaral baliya la haji je alla dinni wala karango la quality karango la ala yurwa baliya la haji je bawo tol talu wol karannale a nyanya may laftala nyame baratol talu si yati yin silol kan banko mol be kumbo la moto ko la pasi ko buka paso buka sotono alla sato wol kono jibe ni dum kombo kono so man da do kulal bita trafic o si block isi tame singore motol filikom wo fana fere man keno men santina no wo bes solution os keno pour men sanna traffic os yom fano
o man sakunda tul kalbe wala continue dira ka fa sanji lulu sanji sabo ibal fakan katu ni mu farolati ni ye jikela tendi sile be mu nekela ibota dang inata damen to ko la jikobe timmala wolto o defana be ma sibe kan itata labal na fala bang hay bulo tiel te fal so to kam gambian kolu al fangol le bal fang konti bol man sakunda al kana jube ka bulu ken son kosi al man sakunda membe nyato ga ala yinka bang ay sarati kan jumal le faale ali sarati kan jumal le diala fo ñu timmata le ban fay man timma atul labata dalu falo ta jela fa man lo ajela ibe kodi ba mutale ba talala jotema wati wadal fo nyaabel fondin kewol men yalon ko yenna wurale tay la do kola yewol kafundi fa may ka kuban kola na flo sika kadila ibe min kensen la ko dun la batarol kunna atul ko man sakunda wala ngena continue la ka sanji fula ko ke kal fadro kal la banko budandi tarde ko me yalon ko ya jamme wato la aliko lonnalu ko banko nyin ka murunda nyama asi gambia ta sanji tanna ko men siato adam baro na woman fenne murundi woba kafu kan alman pare wala way fana dang kaje ko tarde woni gambia fana pasta yin tarde ko lan alinga president nyata me ya londo soto me ya nato soto me ya hamo soto amanke be comme ça ko anata man sa ya nyino la dron bara la fita yin la pour ka gambia do kun ka gambia do ku gambian ko la batay bokan nyina ko mata gambian ko e comme ça bitumbe update olon la jenne follow because a siatale nyimu part 1 neti so be part 1 bulala janne bi sibitola sama dimaso sina part 2 ti ala baraka bake albadi malemu kitab sanegal be hakke dane audio la sia kamma e bani ala sonta be part 2 natlali sama dimaso la ala baraka bake ala mo ko nyimala alman be yo sila sama ma wassalam ñing obdeli woro njaw bimba danali woro leto momo tara la moy baw dol bije e boga famro ki ngamela jani bina fala ko bari ko woro la ki biye woro la ki bi ni alal de maro be danna woro leto woro lafta kuma across na minna wala mi diko ngam mol min na kumofo nin almabula almandan ntabula la andunte danna sali kenye darame wallahi nge tolonne anu ngalone ibe kabila jumato ane bota sate jumato sale kenya kono ibe minto darame abula darame kana darabala boje alkaminke sale kenya kono amambetea ali do koke lobe farim badibu altenanta deta lo fara ali ya wafi al kembo jana ali ya wafi ali pameto ta ni lo abalanta ali atuji darame kana darabala abula yiri kay dara yiro la isiso la aka sisi busol ke dara me kana dara bala nko ya bula ali fata kata official to ka foko president barol kana nan al ka kodolu ta molu bula ala bula mbe to fala de dara me mbela musol fala mbe do kon le kodol fala de dara me kana dara bala kayiro dara ten woni ko ba dara wala sibo aka sisi busol ka kana jadama jane jata jasi maron ibe mo konde ko jadama kana jabala kidinga bala jadama bo alba min kunna salkenye albo kunna jadama ngetolo na de jadama ngetolo na de mbe wulu nyol fula de jadama mbela dimbal to kon fula de abula ale fata president baro ma foko aleta official to alaka kodolu ta molbul ka fo baro kana ala salkenye o welcome ala bula baro mafo alkana al fan nondi al yemolu nondi alta mol nondi no la fa alkana al fan nondi al yalla kaburo nondi jadama ni jata bala mbekiti ne la kala mbekiti na kala dolal kana jabala citinga bala bar kana jabala sariba ni ajen ka fe sariba me konton lo bal sa lon no de bar sariba wolen fatuma tati sariba nsaratela albe minto nin almadan musona la fano kesa ba muskilin sariba dande dan kuto nadia tete la dan kungu ba dan kuto da sariba nsaratela ni man dan
ali me fonyo nyen kodita la mol bulu mbale tol fula ali be kabilo min ali be sade min ali tol be pati min to non ali be APRC nkoyen ko kam mana silo bula badi bu bani foy do sal kenya foy finde yeta maron konda nzi sate le konda le momo al kono momo bula sate o sate do ngalon andi ali be APRC ka anna APRC al fata barola kodola anna al kanyine nin tapale silo men adal kanyine baro to men barola nyim to midi people store boget nyin dipitele ya boget la ya boget nyin chalale fo preda femma wol manki jinte domonte ladulante femma mo manki ya be kolo be suru juroto ya di barola amake barola kodite barobul na kolo be barobul so dipitele kambentale because farlo lem pour loi lo fala barola nyin to san kono sanwo san sinya fula wala sinya kila tele ba jubela na data ke flati na data ke kilinde bar farlo lem loi bambande wolam anda kodo nyim mamba jibo kono kolo be regle no wala ali fata official to anima sakunda dokula sariba nsaratelal kante malla fi sanyo sabo ke ka fa kante ka fa ntente a tele kante bulu badi bude kante la ala bula kante la kana kan londe je mialo ko kante la badi bu APRC ko mu abula de muri la patriote fa ka tombo jara ko alienana alta la patriote ali fata jaga sen drola ali fata mo la ko dola ali be la ala muta ali sila ala Qur'an la fa ko wala akibatu lil mutakina ala nyasilan na woni ma halaki de akotota nyawnya bu halaki ali fata molla jibolla ali fata molla mbenyum close la minna mbaytan la president wala ko atata moya mammo ite miye moy ni be president bala nyimu da rolati isi afa president way pour molu fana salon social media salon ko birijo mi yake farafenye ne jaratema soma tema wala baribu ne jaratema birijo min bije wo birijo nyim motol ka silaka ne kaji do kulal min bije nen soko de ka jile kuno ye lokum fara komando ko yanko tubabu karo tilikirin November karo albe do ko kala 24 hours jite kala montro wati mo anin nani ku kende ba iko oda boda president la comme oda boda sandole fodu oda buka boduma ban Gambia kabile sanyi monne saba oda be bola sandole muntuma le oda be bola duma muntuma le duma ko le be fanna fala muntuma le duma ko be fantarande oda boda sandole dro ando alan ne man jubrini kinan tul kanna kaydete ko jubrini nada adam barokan iko oda ka boda sandole santo juma malaikate arama bulu aka mimbane ala tema jawra man baro man sakunda alam nene man malaikul kine kan ka fa diama oda ka bana sando mun don e ko oda botan baro ne ante ngalon ko asikeno toñante ko nyin pongoto birijoto be do ko kele monto wati mo anin nani woni nyaatale nyin dula tay wati tiye bawa be kasama abe Senegal ni Guinea Bissau le tema nyin birijo nyin fara fenye andum nyim molu kunu ne oda passe sai be kondina do kolal montro wati mo anin nani jita kalaje bari la den ko mu muneti e ko nin so kota sojarol mi yalo e katare feje sojarol ni e manso wole continue fo montro wati mo anin nani e to la continue to sonta wala ka continue banku do kolam bar sai nin security le continue bawo security clean be bulu milbe farfenye karola tiketi wafila sabale biye anin security killing o security hande do ko kendo tawol bulu jara soma karola fana ngaji ki monan le bewto anin security killing mo saba anin security killing o fana do ko tabulu sa nin sokota nin sojol men ka tare feje wol ka jile hapa 7 to 8 so sa ko ni tolbe wodulato do ko la fo talan saba talan nani ko li sifa men ka do wodulato murute tolbulu kidite bulu tustable soja te balaje e sifano le andum e banko kanu nyawnya bare niyo e wala kanu adam brot ni message e ko ngawle pass kadi andu ni audio ala passing aita dunia kono
baraji drone bije ñi manke na fika kuma ñi manke politique wala iko nim sojero li jita mili yalon ko wala ka tare feje biri joto ni woli jita sayin talansey kabo talansey fo talan nani ko do ka taraje ñin Senegal trokol ka tay wato ko di jamal ka taraje andon e tolbe bisaw ni Senegal le tema bawo ni ko Senegal wo mu Dakar yana kasa masto ye gine bisaw so ko isa kela no isine ye city ye kolota wara ye fa ye kolota e ko inni wala fisata ko beti man sakunda ko ngani faale kunu nan do ko nyi commence 24 hours ko tol fo lafta wala e lafta la ando beti atale bawo ne mo la tay mo la fe yenta la salary la fala yo kanu bar tanko nyin wala tije andu sulata tanko la badi wala ngina soto no katani kontano forum wala wala njawla fa ala baraka bake mbe jala makunda be kontona be wala mobe ala baraka ala malen beso sima bala anin jadi kende ba kawso ala mali haklo tubul ala mali ala fala kana nas sima ani jadi kende ba ala bul ala mali yemme ba kawso sanji kebe sanji tan saba anin kononto ala me yow kenya anin jadi kende ala kane tora ala kane halaka ala kane badal ala kane e batandi ala kane tora ala mali suful be kende ba kawso fofana ini de nyol be anin jadi kunda be assalamu alaikum wa rahmatullah obel sama ñaw fe ñing obde sama ñaw ñing Gambia ye min rumors min kama e rumors iya baw tulla kibaru la ñin donte ma garanti bari ma soso wala ñindi ko groupe mi ka fa 3 years kanana groupe mi ka fa 3 years mu ngi ñew and we are waiting for 3 years bawo nen December sita nte ba fala jotna nte be dana 3 years deto ba nte jotna fala folo bawo ngam kolo jotna kan jotna ko lon kan alama am betara ko o 3 years molu mi alon ko sankala maron be o 3 years kono wol min ko be fintila kulu woni respect ko ni kadende loi koma anda te kala ka loi la mbulo kono o 3 years molu mi alon ko be fintila nin jotna jotuta yayi tande ko tanko bunda min biji tanko bunda min biji anu nyin tanko bunda molu itolle nyim banko bedu nyokono far jama bije itolle wo tanko bunda molu ana nyaton ko ye mi organize iko foto nyala malo natar to nyala mimbi kala wol rebero lankana wol ko ye molu le konta ko leke ka rebero ngamara dolu dun telefon e bakata kan dolu ye dun kabunan kasamase pour 3 years nin alay ma ko fa jotna ta jokal keta ba 3 years ndeka da wala to mbuka fu jotna nin jotna na ta jotnal fam ba fulan to 3 years mo le jokal nin 3 years jotna ta jokal jokta e ko wo reberol mi ye samana ibe mansara dulal bunna ka dulal jana ketinya ya fa 3 years jotna molu wala na ta sai fitno jotna pour kal sobindi nin kumo nyi mutoñati diwo soto mandia ba musu soto la mandia musu konoma mandia aman soneya ba konoma ya manke kusone aran wuluwo mandia ba tingo dimitale dindi mbere topoto mandia fayta faye men ni ye diwo yime muso nyi ni na diwo soto ye muso konoma diwo soto ale diwo to tingo ba wuluta ale diwo topoto fa menta wona andra muru ko nga kake nyin kido na kana reveli al tamande Gambia sojalo membe je ba fala ko dabo iba tela ko nin atondi le sara di umbota na mturoko sanda julonta manokan al siwolo wota kala 3 years ko sojalo membe ja wolle be fala ko dabo al siwolo andum ali fen dundi jang ali mabo dawda molu bitale nale le konton dande la simon ba dandane nga fa albi jana albi pare nkalbe findilal albana na Senegal Casamance e ka wala fo natara nyina mu toñati al finti ala rebero be samana ali rebero be samana ni la kidol be
nin ñin kuma min ka fo to ñaale mu ando a sototale amanke fanya kumati alama kumoñi alkana londi alama kumoñi ke kuma barakantanti alama alkana baraka ke je alama kana ke toñade ban nin aketa toñati foñul findide ko ka mansa kunda la dula jene wandi mansa kunde man jamake Senegal ti pour kamonke ka 3 years falen ayta 5 years waran ka pour ye wol ares ka problème o dila kata problème o di UDP la ni ala yake munkula sifa be kala kasa masu wonane man sodo kabiri e atonde sengor jamano ala kotobo ngalon ne ko molka wuli jande ko kata safinyino la kasa mas par kasa mas fana ka wuli wulle kana safinyino la Gambia ni la ta safola abe bulo kono je ni malla safola abe bulo kono mo le biye malla ala la manko nola ne safo ke sire ko billahi le nanu yaake saraka billahi ato tele bulu naate ko safo sire ko billahi lam nin adiyate te yaake saraka billahi wala nyaraka ato tele bulu je ndela haji tawto bari mbe la bankolen Gambiati mbe le tamu Gambiati nim misal fe itela soto molbe ngura kan ibe diminare ibe toranin parce que ila soto me tolu febo bawo ite ba soto kan ne tolu mantara baluka anyama andu ma fo en ko ibe nyamil lafta nga kaw nyama lafta duno e talan kundo ko le sonia bango sambanya e sonia dul fonna na dimbal sambanya e sonia mbul karan ko do jali kende o kambe ite o bunda so don pour ite self interest nin akwa keda wolon ne ite la soto be tinyala wolon ite la soto be tinyala andu momo e ka fitino kurukuru Gambia andu momo nim fitina kurukuru ite sa duben no wuliya duben kana je ko duwala be Gambia fitina te kala Gambia duwa ka paraka sire de parce que ite ka min duway aka boy tele bulu bala min ka mutay tante woti andu bu ko forcer no na koy kunu ngamuta bi ngajo no be mun no laje ba mo bukata yin ka munat ne yinki ala mo nan mo yin ka munat ne yinki nin ay duwata alayla duwa mu tay ko be tintinna law kam be bitela lay sino aka joranne Yahya Zakaria biri be fala fo ala ko nga sino ala buka sino abuka jingo anya bela Habib Nazar birin abafala moliyan ko alkana nyu masake ko alkana nyul toro alkana halake nyul mi fondinkel mi yeje tay e sale ki kamin fo tonyala andula kumo be tonyalde ñul man joñi nin kare bul ali bula Habibu Nazar biri ba lipa na pour kafa fo ala nyaatela ala nyaabela ando an ko Habibu Nazar be toñala ka mili ka fay man tra toñaka woto ni tate lela bungo lela bunda do da so ko he kelete kala Gambia ngamo ya keda kewala ay koloso do sando sateto afirinta anata farati anata kulubaliya nin kulombaliya yalo nimmo kulubaliyata Brahman kulombalia abe kebal do abe malla abe kulubaliya landira banim mom kulubaliya da kulombalia ta anin awolka ke ti koy kulombalolti ti koy kulubalo bare dinnolu wol buka fa ti koy kulubalo buka la kulubaliya de ka fa enko dari wo boy ina la yara nim monte mita ban kilin o mita ban kilin wala mu yidi koy kay tan ko itam kulombiri dindi e kulombaliya de kulubaliya ta itiyo koyta so ngani na soto no woto ngana dum kaca kono min mun nin jalol temati